Okay, good evening hayo nga tanan. Good evening po. Welcome naton study. Han series han Catechism. Puspon-lanan naton kuan naton Romans. So, Pagbalik natin sa Revelation na. so kita ko liwat mo pala tini nga Catechism bisan gyap ako nagle-learn gyap ako nga nabibless gyapon ako ni nga topic. So, amati yan na praying gyap ako nga ha amon grupo ha labi na transformer magpadayon ini. Kaya na-stop na naman ini hiya. So, ato depende ano planohan Ginoo. Okay? So, mag-opening prayer na kita. Let's pray. Dear Heavenly Father, you are sovereign, gracious, and loving Father. Thank you han paggather ha mo dinhi. And we humbly ask Father that give us understanding han naman pag-istorya niya na imong ginandam nga mensahe. And I pray that the Holy Spirit will guide us, teach us, and open our heart and enlighten us from the message na imo ginandam hamon niya nga gabi. Nga ginampo ko Father nga kada usa maka-increase niya namon pagtuo nga magkadang klaro nga pagtuo ha imo hambugtong nga anak ni Jesus. Nga nag-aarog kami kapasayloan sala nga adlaw-adlaw kami nagsasayop nakakasala pasaylo kami pero nagpapasalamat gap kami animo grasya nga ginhatag pinagi kan Jesus nga tungod haiya nakakarawat kami kinabuhi nga waray katapusan pinaging pagtuo. Ikawan masentro ini, ikawan madayaw ini, ginampukin ni hangaran ni Jesus. Amen, amen. So, nato niya na agenda is Westminster Shorter Catechism 16 to 20. Okay? Diversion. Samok misay. So, may na may na kamukuan na hinduduman last week na itong discuss waray na. May kama additional. Providence to, di ba? Unless natin yung na-discussion yun eh. Providence yun na, oo. Yung pusil? Oo. Waray pa to pusil, brother. Bakit niya si Rizal na? Oo, andyan yun. Oo. Ganyan ka na. Ano to nakuan ka mo to na touch na. Bay mas malalapad tong ginagiyan ng Ginoo nga suffering and crucifixion. But salamat na sugad diya kay tungod ang love naton Dios. Okay? So padayon kita naton agenda yan nga gabi. Wow. Question number 6. 16, sorry. 16. Did all mankind fall in Adam's first transgression? So mankind's fall ito karagsigan dida is didahan panahon ni Adam nga ang first man nakasala tanan nga tawo nagpapakain ba tanan ba nga tawo naparehas ba tungudan sala ni Adam nagfall ba karagsigan nagfall is from the blessing na ginhatagan Dios kan Adam wari pa makasala perfect ang relasyon ng Dios suok kaupod yun niran Dios tida Garden of Eden nakikita nira nakakaupod nira nakaka-istorya nira direkta di ba so amo to unfold amo na to nautod na to tanan nga perfect blessedness so tanan ba na tawo nag-fall dinan siya nga sala ni Adam karagsigan ng transgression is kaniya disobedience or breaking God's law or will amot karigsigan ni transgression pagsupak niya pagtalapas niya balaod ng kabroto ng Diyos amot kasi transgression so piya pagkita yes di ba obvious so agree so nasa nga the covenant being made with Adam so may covenant God and covenant yan ginahimo ni God kan Adam is covenant of life and covenant is agreement kung na Tagalog is kasunduan nasa ni God nga ayaw pagkaunahin kauna mo nga ni surely you will die di ba so pag lumabag ya may da consequence so yan di kalabi ano ya ang gagi di nala sorry
The covenant being made with Adam, not only for himself, but for his posterity, all mankind descending from him by ordinary generation, sin in him and fell with him in his first transgression. Open kahimon mo Westminster, ano? Halarom lahiya. Nagets niyo? Okay na. Sige, next na kita. Joke lang. So, yan na. Nasa nga di. The covenant being made with Adam. So, ang covenant, ang kasunduan na ginhimo with Adam, nga to kan Adam, diri la para kan Adam. But for his posterity. So, karagsilang posterity is ang iya mga magiging future nga anak. Katikangan human race, and mankind. Katikangan han mga tao ba? All mankind, description, descending from him, ginanak, tikang haya, by ordinary generation. So, anak. Sin in him, so an mankind nakasala didakan Adam and fell with him in his first transgression. So, amat kareksingon, kumbaga, yes, ang pagtalapas ni Adam, nagtalapas na gyap kita. Okay. Yes. Kumbaga, niya, representative nato ni Adam. Hiyan representative human race or mga katawhan. Pag sayop niya, upod kita. Bagahin parasit ka ng PNP, command, chain of command. Diba? Nga, pag may saypan mga tao, gindadamayan, ang mayor nera, official nera. So, ito ya. Sana pa, one for all for one. Diba? So, tinood liwat. Hiya man nakasala, hiya man nakaon nga to, naging makasasala na kita. So, nawara, bisan kita, apektado kitahan sala ni Adam. Okay, nagatubang kitahan penalty. Haniya pag supak han balawd han Dios. Pagtalapas niya han sabot, di ba nagkada man ran sabot han Dios. So wala man niya makatuman, so ang penalidad han haniya pagtalapas na ran sabot han balaod, nagatubang kita. Diri nato niya na nakakaupod ang Dios in direkta, oo, ada kita kuan niya. So ito problema yan na. Backup verse Genesis 12 verses 16 to 17. And the Lord God commanded the man, Adam, saying, you may surely eat of every tree of the garden. Every tree. Ganun kadami ano. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Tree of knowledge of good and evil. Dili kita man kung ano exactly. Dere. Possible nga ni durian, kaya hindi mo mabahot durian. Diba kay di ba durian mabaho. So amo to naging mabaho na kita kay adjap la balit ha. Dere durian adjap la to. So amo to nga kuan na kasunduan na ini nga verse papakita kung paano tumalapas si Adam han kasunduan. Yan nakita naton anday ang kareksigyon han Dios diri on the spot niya pag kaunihan bunga patay daw niya diri. May dangan niya kuan di ba delay. Tapos ang iba pang yes. Yes. Ang kareksig before hiya kumaon. oh yes, innocent pera innocent. Oh, innocent hera. Bastos ba nila po? Sige. So, amati ang nakita natin anday gihap is opposite yahan ginhatag ng Diyos ng blessing. Anday ang karisigan anday separation from God. Nawara kita han direct communication, direct revelation. Di kang nga Diyos nga what I mean ang direct revelation is ito nga personal nga ang pagpakilala ng Diyos, di kang gudaiya. Yan nawaray na. Kuan na iya kumbaga yes, so under ko na kita iya.
So, and then another verse is Romans 5 verses 18 to 19. Therefore, as one trespass lead to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. So, kung kanin disobedience ito kan Adam. So naging sinner kita. Kay tungod si Adam nag-fail. Yes, nag-disobey siya. So, pero ay kita pagdumot kan Adam. Kay bisan ni natata dito, mag-feel good talaga. Yes, oo. Okay? Pero ama to, same token, kung madan pag-disobey ni Adam, damo naging makasasala, pinagiliwatan obedience to Jesus, damo latan naging righteous liwat, naging right ha atubangan han Dios ano ya. Problema hit babae. May dalat ko ba? Yung ipapan. Bata nga po po. Kasi bata nga lapit. Mama. Kay ito, kung makimaw. Ayun, babae. Masakit. Mahugot. Okay, sige, Lahi na po nag-less na kinikita pa ni ang piso na pa ni Or sa tamon, kaya kami may nakakuha na trabaho good. Kato ni tato no. Kaya ikaw. Kitira kini maharap binotok, iya ni ate nagbinotok. Ang dami kasi hindi parehas. Be, nagkukuhan kami, masamok ka. Kabuto kayo nilalong nila. Ito araw, bulog. Ano dira, kini maharap mo dug. Dari pa, pinipasugol yung buhok. Hindi na Ano ya? Sorry kaya din kuhan. Wala natin ito mareklamo. Kay mahigpit na hinduro. Oh, ito. Tina. Okay, 17. Diri lagi niya. Kapten mo doon amo. Wala pa sa serious siya. Into what? Ano ya? Sige daw, ma'am. Ano ba talaga kabuto? Ano nato nabi. Ano na. Babae na. Papa na. Ayaw lang takot. Masakit ito. Hindi, yung kapten niya, paresit kabutuan niya. Oo. Kupi-kupi man ikaw sa sugar. Oh. Ang diretso na ba? O tama na coach din. Oh. Nagkala ito nga nabiri. Ano sa hindi? Oh, okay. Oh, okay. Kasi maululat niya. Maululat niya. Ay, ito lanay. Okay na, Bema. Okay na. Oh, say na. Yay! 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 na. Hindi man bilin nila. Mati ko kaya ang kabutok kanina ko. Ano? Makuriyad to. Oh, dia. Oh. Mantay. Lion. Titoy. Yes. No lion. Oh. Sige. Sorry 17. May ka mapakana or comment sa nga. Kabutok the hair. Anay kaya kina Duha ada to coach. daduhaon. Kaya sa kabutok. Ade. Ilang kabuto yung kabuto. Ipagkikat niya o sala. Tagpera? Okay na coach. Oo. Baka na ikot. Ako magkabagin. Ibagot ba't lalaki mo? Pagsugat niya. Gulo-gulo. Mag-iisag lang yung dito. Makap na yan. Diversion. Okay. Diversion na. Divert na. So, what? No, why? Sorry kuan. May ka man yung pakayana? Ano? Clarification. Wow. Wow. Ara na ka pakayana niya, no? So, into what state did the fall bring mankind? So, ang karagsigon didihan state
is amatayang condition. Okay? Yan, kita natin. 17, the fall brought mankind into an state of sin and misery. State of sin and misery. So, ang kaligsayan an state is condition of life. After the fall, the humans were no longer in the state of innocence, like Adam before sin, but in the state of sin and misery. So, ano ba't misery din eh? So, ang kaligsayan and misery is suffering, brokenness, punishment because of sin. So, includes ito dito spiritual death, separation from God spiritually, corruption of human nature. So, we are born sinful. So, we are sinful na. Suffering, pain, and death in life. So, that's why we suffer, may nakita suffering din eh. Then, possible, eternal punishment if not saved by Christ. So, hell, amin natin. So, amin itong mga misery. Okay? And then back up verse. May nakang pakana. Clarification, maray. So, that's why taton life ti diha babawan to na kay makuri ko. Kaya amin itohan May kasakitan ko. consequence. May consequence. Oo, Consequence. Waray ka kuhan, kung waray ka nabigay ka. Yes. Nalalabas na lapag. That's why normal. Hindi na nag-aagin ko yan. Normal na ito yan na kita mag-agihin kakurian kaya we are in state of misery and sin. Yes. Okay, makasasala. Mahulog kaliwat. Noy, nalibang yet yung maginhata. Wala yung Okay. Oh. So, ameto naton na fall. Okay? Na fall kita brought mankind into an state of sin. Amat karugsigan ang fall. Ada na kita conditionan sala ngayon misery. Yes, misery na kita. Back up verse Genesis 3 chapter 16 verse 16 to 19. Verse 16, then God said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth, and you will desire to control your husband, but he will rule over you. Ito word of God. 17, and the man, he said, since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. 18 to 19, it will grow thorns and thistles for you, though you will eat of its grain. By the sweat of your brow will you have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust, and to dust you will return. So, apektado gyap mapansin natin nga verse, apektado gyapon ang nature, kalikasan. Han kanan disobedient ni Adam. So we are under curse. Tungod disobedient ni Adam. So amay tataton life din ni. Sa sanglit ako diri gud ako naghihingyap din nga. Mapay na lang nga diri na siya tournament nga European. Full of misery and sin. Di ba? Kapoy. Ay, tapos na. Ephesians 2, verse 1. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. We are dead spiritually. Dead. So, kumita na ka mong patay. Di ba? Patay, ano ba ito ability na may himo? Maray. So, wari kita ability? Pag-obey kan God. Pagsunod ang Diyos, wari kita abilidad pagtuman, hansugo, kabrutan ng Diyos. Kay saringan Diyos, we are dead spiritually. Tungod na natin sala. Yes. Question number 18. Wherein consists the sinfulness of that state wherein to man fell? Wherein consists the sinfulness? Consists. Ano yan?
Yan natin na answer. The sinfulness of that state whereinto man fell consists in the guilt of Adam's first sin, the want of original righteousness, and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, together with all actual transgressions which proceed from it. Sige, may niyo na gets? Palit ito ka na natin ninaynayan natin. First is nasin nga din nga, the guilt of Adam's first sin. The sinfulness of that state, ang aton sinfulness nga condition na fall consists in the guilt of Adam's first sin. So ang karesigyon nito yadida, because Adam sinned, all humans are counted as guilty before God, just like a family sharing in a father's debt. So amo ito kumbaga tungod na nakasalahi Adam, tanan nga tawo napiktuhan. Naging kuan ba kita, naging guilty kita. Na tumalapas ba? For example, yung example nga this, an utang nga nimo tatay, di ba may mga utang nga bisan patay na nimo tatay, nabayad ka. Oo. Di ba? Sin of the father. So ameton kuan ang Adam's consists in the guilt of Adam's sin. So naging kuan gyap kita counted gyap kita as guilty before God. Guilty karigsigon na guilty kita nga nagtalapas ang balaod ng kaburuton ng Dios. Hukman nga ni kita ng Dios, nangawat ka ba? Oo, nagbuwa ka na ba? O guilty ka. So naging guilty kita kay tungodan sala ni Adam. Amatiya. The want of the original righteousness. Ano karesignon nito? The want of original righteousness. The want. Oo. Humans are born without the perfect holiness Adam had before the fall. So, tronco, humans are born without the perfect holiness Adam had before the fall. We lack a right relationship with God from birth. So, amit yan, kumbaga, yan na, ginanak kita yan, ang mga tao yan ang ginaanak, ginaanak kira nga, waray di daan perfecto nga baraan, pagiging baraan. Na para sa panon ba ni Adam ba? Anwari pa kasala, baraan niya, sanglit, holy ba yan, nakakaupod niya ang Diyos. May direct contact, direct communication to God. Kaya because holiness man niya, waray man niya sin, waray pa makabuatan sala. Pero han time nga nakasala na hiya, ayan na, itaw yan na, waray na yan na, sakto nga relasyon ha Diyos. Tikang naging anak hera. Nagets ba ya? So, ito nga, the want of original righteousness. So, ito nga righteousness na before fall ni Adam, waray na aton. Naintindihan na ko na iyo. May da ka magpakaya na clarification. Oh, itera nature, sinner. So, pero may dalat ito regarding ha baby, may da kasi gina version kan David na matay niya siya nga anak kan Bathsheba. Matay niya ging kwan dito nan baby ato halangit. So, ito. Siguro waray panira na buhat nga actual nga sin. Era actual sin. Pero nira nature, sinner. Pero ito, sinner era. Karag sige, mga kahimiran actual sin. Makakabuhat talaga rin sala. Oo. Heaven, Ganito ya. According nila, ako ito kuhan, standing. Tapos, the corruption, makikita natin dito, the corruption of his whole nature. So, anong kareksyon nito ya? Meaning, every part of us, mind, heart, will, twisted by sin. We naturally rebel against God. So, every part itaton lawas, itaton being, is affected by sin. Itaton pananahuna, aton kasing-kasing, di ba? At aton pagkaburuton, apektado yahit sala. Sanglit ginanak kita nga, natural kita nga magtalapas ha Diyos.
Awat man. So, amat at correction kanini nga the corruption of his whole nature. Ang aton whole nature is corrupted na. Ang aton whole nature. Okay? Panunahuna, kasing-kasing, aton kaburuton, kuan nang ko talaga ya. Apektado na yan sala. Matuod kami to. Then nasa nga di ay nakita to. Which is commonly called original sin. Ama to ya original sin. All actual transgressions which proceed from it. So, ang correction ganito, because of our sinful nature, we choose to sin. Because ang amin to, naton nature na, naton kinaya, makasasala na, so naton ginpipili talaga naton mag-itsala. Like, nagbubuwan na kita, nag-hate kita, nagdi-disobey na kita kan God, nandamo la. Itaton ginbubuhat nga sala, kay tungod itaton kinaya, makasasala naman. Di ba? So, amin to naton gin-choose. Any comment, questions, clarifications? Ha? So, may tatong kondisyon, naapektuhan kita sala ni Adam, tungodan sala ni Adam, kuan nagyap kita kumbaga upod kita krimen. Damay kita penalty pagtalapas ni Adam, Dios, nadamay kita. So yan na labot la ito, nawaraha aton an holiness, an righteousness na may adahi Adam before pa yung wari pa makasala. Di dan wari pa yung makasala, di ba? Mo pa yung relasyon ni Dios. Ito na ito nawarangan. Yan na, ginanak na kita, nawaray sakto nga relasyon ha Dios. Tika nga natin pag-anak. Para kita sakto nga relasyon. Tikang na ginanak kita, di hababawan to na. Sige lamang, okay lang ito. Damo pa man. Okay, thank you. Tapos, ang resulta pa kan Adam, nawaran kita ang glory, nawaran kita ang righteousness, ang aton pa whole nature, corrupted na. Apektado han sala. Aton pananahuna, aton kasing-kasing, aton kaburuton, apektado na ya. And then, ito tinatawag na called original sin. So, ito yan. And then, together with actual transgression which proceed from it. So, yan na. Kareksyo ganyan tungod nga makasasala kita, mas gusto naton maghimon sala. Mas ginpipili naton pagsala. Ito, nagbubuwa kita, nag-hate kita. So, ganito ya. Waray na pakiana? Klaro? Ikaw, brother? Okay. Backup verse naton, Romans 5:19, for as by the one man's disobedience, the many were made sinners. So, by the one man's obedience, the many will be made righteous. Tungod ang disobedience ni Adam, damo naging sinners. So, maram na kita at karagsigon at sinners, ito yung apektado crime, kung tawag natin crime or disobedient ni Adam, tapos sa naton nature is whole nature naton affected ng sin. So disobey na kita kan God. 3:10, Romans 3:10, as it is written, no one is righteous, no, not one. So waray yan na righteous. Tanan nga tawong makasala. Waray yan na tawo nga matadong. So ginanak nga waray yan na tawo nga ginanak nga dirsyudan yung matadong. May daya sakto nga relasyon ng Dios. Waray. Tanan kita. So, ito, konsekwensan pagsupak ni Adam. Okay? Ay ka paging hater ni Adam. Ito na. Yan, babasa mo na yung Adam. Yan o. Sitan man na nakwanahira, no? Part na ito yung plan. Ephesians 2:3, among whom we all once lived in the passions of our flesh. So, dati, may tatatan ko ang passion of the flesh. Amon natin yung kukuhan yung susunod. Carrying out the desire of the body and the mind.
and we're by nature children of wrath of God. So, ada ko talaga kita ilaro man wrath ni God. Di ba? Tingnan mo. Like the rest of mankind. Oo. So, ganito yan. Genesis 6:5, pero yun ka verse. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ni Lord, the wickedness of man was great in the earth. And that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So, God neto ka-corrupted itaw. Saan kita mo ito, in 6 man yan, lunop na ito yan, sunod nga. Nagkada ng lunop. Kay, grabe ng evil. So, labi na yan na. Okay? Question number 19, almost na nakita matapos. What is the misery of the state wherein man fell? So, what is the misery? Actually, ginyakan ko na yun iba. Sabi nga diyan, Westminster, all mankind by their fall, lost communion with God, are under His wrath and curse, and so made liable to all miseries in His life, to death itself, and to the pains of hell forever. So nga diyan kita, all mankind by their fall, kan Adam, kan Eve, tungod na nila pag-fall, lost communion with God. So all mankind is lost communion with God. So correction unit communion with God. Before the fall, Adam and Eve enjoy a close, loving friendship with God. After sinning, this relationship was broken. Like a child rebelling and losing trust with the parent. So, tiya. So, nawara natin communion. Ito yung communion before, anwari pa sa lahi Adam, na-engineeran close, loving friendship with God. Itong klaseng relationship. So, ganyan, nakaka-istorya ni Ran Diyos. Yan na, waray na ito ya. Okay? So, yan na, labot la ito nawara, are under His wrath and curse. So, anong karesigno nito ya? Ano ya? Meaning, tungudan sala, God's holy anger and judgment are against us. We deserve punishment like a criminal facing a judge. So yan na, ito yan, tungudan sala, and God's holy anger and judgment, adin haaton. Kontra na haat. Okay? So, adi haaton. So, we deserve a punishment. So, ito na resultahan, misery under His wrath and curse. So, ito nga misery, ito expression han God's wrath ngan curse. Tungod ang disobedient ni Adam. May nakamapakana? Okay, klaro. Yan na siya nga di nga, and so made liable to all miseries in this life. So, ang kariksikin nito nga liable to all miseries in this life is now full of suffering. Full of suffering, pain, sickness, sadness, and hardship because of sin's curse on the world. Hindi rin nga kapatid ko na. Ha? Sila yung sugad. Wala na suffering. Ay, tano. Tao ba? Magaling na Ha? Hindi na nasasakit. Ah. Papakuriyan mo. Kutlik pa ni ko. Huwag mga sugad-sugad, basta. Kaya ni, kailangan matapos. Marang bayayin. Para Okay. dili na magdapot. Thank you, ma'am. Kadiri. So, amitiya. And then, to death itself. Inhale, exhale. So, ano ba't kasi yung death itself? Meaning, sin brought physical death, our bodies will die, and spiritual death, separation from God. So, amitan gindarang hansin, death, physical and spiritual. Yes. And to the pains of hell forever, and to the pains of hell. Correct siya ganin eh. Triple kill. Ade pa. Ade pa. Amay ni misery naton. Asya ni taton misery. Without Christ, sinners face eternal punishment, cut off from God's goodness.
Kuhan pa na, proper na yan. Ba't ipapahayin? Yes. Pero bulag. Yes. Sanglit nga ni pag may namamatay tao, Pinahalit. Sige pa yung dito. Bulag yung nakatuloy yan. Bulag ko, kung ka na rin eh. yes. Sanglit nga ni dilat lamay, makuri magsaring nga rest in peace. Kay bangan ito nga tao, wari di believer. Oh. Oh. Diba? So amo ito kuan misery and resultan pagtalapas ni Adam. Yan amo ito tatan misery. Misery pa din yung pa niyo, and then eternal misery pa ngadto. Okay? Backup verse, Genesis 3:24, God drove out the man and at the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and flaming sword that turned every way to guard the way to tree of life. Okay, na matatapos na ba? Ephesians 2:12. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and stranger to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Sad na Korean. Let no one deceive you with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. So, amo ito taton kuan, we are an misery yan at tao. Okay? Mga karadlok. We are so blessed nga gintagan kita na ikadin in enlightenment ini. Okay? Mimi, ano ya time out for Mimi. Mimi break. Masamo kini nga Mimi. Oh. 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 Double job. Ecclesiastes 2:22 to 23. What has all the toil and striving of heart with which he toils beneath the sun, for all his days are full of sorrow, and his work is of vexation. Even in the night his heart does not rest. This also is vanity. Yes. Social media. Sige. Uy. His work is a vexation. Negative word na dito. Vexation. Mamansuro, nagabati na. Ha? Vacation yan. Vexation. Vacation. The state of being annoyed, frustrated, or worried. And his work is a vexation. Negative. Hindi kita makabati. Even in the night, his heart does not rest. This also is vanity. So, we are in misery. We are under God's wrath and curse because of disobedience, because of sin. Okay, so, gusto mo pa mag-stay dito sa world? Imposible na it world peace. Oh. Then what I mean by nga gusto mo pa dito world is kuan ba ito nga babayaan mo ng Diyos, pipilian mo dito ang kalibutan, mapauwat ka ba? Kanang kalibutan nga mo pwede ni kay enjoy, di sabihin ni pero diri nga niya tinod nga joy kaya under curse. Yan under God's wrath. Waray joy basta ka God's wrath. Matthew 25 verse 41. Then Jesus will say to those who on his left, depart from me, you curse into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Bisa ni Jesus, nag-warning niya about eternal fire, hell. Okay? So, amin itatan mga kabutangan bilang tao, bilang makasasala, ng tikadto. Okay? Question number 20, last. Did God leave all mankind to perish in the state of sin and misery?
iya pagkita. Karigsigon not perish is to be eternally lost under God's judgment, cut off from Him forever in hell because of sin. Waray, di ba? Waray. So, ano niya ka ni Westminster? God having out of His mere good pleasure from all eternity elected some to everlasting life, did enter into a covenant of grace to deliver them out of the state of sin and misery, and to bring them into the state of salvation by a Redeemer. So, hinahinayon natin para magits natin. Mga pinhiya. So, nasi nga di, God having out of His mere good pleasure from all eternity elected some to everlasting life. So, yan, ang kareksyon ni, before the world began, God chose to save some people. So, not because they deserve it, but simply because He loved them. So, amin ito yung may word nga elected, some, di rin natanan, to everlasting life. So, may dalaging pili ni God nga, masave, maliligtas. Oo. So, ito ginligtas niya, dirito nga deserve nira, but because out of His good pleasure out of His love. Amen tiya. Nagets ba niyo? Okay? So, amen tat gintututlong ating nga diri tanan nga tawo masisave. May dalagin pili han Dios na masisave. May da ka mo pakiana clarification. And mere good pleasure is God's free unearned love. So, ano yan? Correction kayo na mere good pleasure is God's free unearned love. Libre lang niya love. Waray condition diri para si tawo nga may kapalit. Ang tawo mapakita yan igugmay mo kung makaabat yan maupayhaim. Diba? Pero ang Diyos waray. Iyalik yun talaga yung pakita niya pagigugma. Elected, meaning an elected is picked to be saved. May pinili. Okay? Everlasting life is eternal joy with God. Okay, ametot kwan niya. May na ka mapakana? So, ametot kwan, it's salvation. Elected, higad ito. Kung nag-believe ka kan Jesus, karagsignon, pinili kan Diyos. Okay? Sunod is, sentence is, ano to? Did enter into a covenant of grace. Meaning ito, God made a promise. Covenant is promise, agreement. Like a binding agreement to save His chosen people by grace. Karagsigon ng grace is undeserved kindness, not their works. So, amatiya. So, elected some to everlasting that did enter into a covenant of grace. So, ang pag-save ni God haera is out of His grace. Karagsigan grace is undeserved kindness. So, ang kindness, karagsigan kindness is pagiging maupay or buutan. Diba? Undeserved. So, amatiya. Not their works. So, nasevera out of His grace. Nagets? Sorry. So, ang salvation din is a gift. Not a wage, not a reward, but gift. Okay? Diri free gift. Diri within condition. Yes. Mare, oo. Diri masaling ka nga kuan na tungod nga buutan ka isisave ko ikaw. Tungod nga maupay ka nga tao, waray maupay nga tao, we are all sinner. Di ba? Siya na may dala ito nagpakiana kon online Bible study. Paano man lot ko no? Pas man tawag niya wari ko naging pili ni God. Wari gusto daw na tayo may nga to impyerno. So regarding ito, di ba kabutangan ng tao is sinner. Ngayon, ang proper nga paghukom hato ng Diyos, impyerno. So, diri ka rin siguro naging unfair God. Kung na nga tira impyerno, kitungod nga makasasala. Penalty to nera
sala. Siya na, kunwari hirap pilihan Diyos na i-save, ito mapasok di daan iya wisdom halarom. Diba? Para sa ito kan Job, nag-question niya, kay kita nakabasa na kan Job. Book of Job, nakabutangan niya makuri, namatyan pa yung anak, nawara pa yung karikuhan, nagkasakit pa iya, na malalang nga sakit, ato nga time. So, nag-question na iya about kan God. Yan, naginsigan niya ni God, nakain ka, ang ginhimo ko nga tanan. Nakain ka. So, karigsing yun, kung ano ibang nga tao, di rin man ginpili ni God, iya ito, according ito niya, wisdom. Yes, iya wisdom, di ba? So, ito iya wisdom, di rin natin maintindihan. For eternal purpose. Di ba nasing ito Romans, nasing Apostle Paul, who are you? So, you are merely a clay. A clay ko no, nag-question niya pattern. Kaya naging design mo kung suga din eh. Di ba? Personal ito din ha, elected ha. Ano na ba ito Bible? Han panahon ni Noah. Ginlo na pa ni mga tao, pero gipili ni God han family ni Noah. Hinowa nga niya family. Dere mamatay han flood. Di ba? Mga hayop niya. Di ba? May dagya po, mga hayop-yap. Sodom nga Gomora. Gimpili hilot nga na ang family ni Lot na diri madamayan koan. So, it pagsisave ni God is within election. Oh, lumingi. Naging asin. Pillar of salt. Pare ka makabasa? Pagbasa ka mo Genesis mo pay. Oh, bagay yan sa lida. Mas maupay yung contract yung Korean Netflix movie. Trabaho na lang. Basa-basa din Bible. Genesis. No, katikangan. Yes, so foundation ni taton ang Bible. Bakit kaya kan kasi dito Lord na kung lumingid ka, ibig sabihin nangihinayang ka pa ang mga kalibutan dito mo butang. Yes. Ano yan sa lumingid? Mamingihiya. Dati. So, amo ito gapan reason kaya na naton diri kita magpauwat han kuanan panulay na dili kalibutan marisyo. Kay nga kalibutan is under God's wrath, curse, and then judgment. Sari mapat temporary la ito. Maabot it adlaw nga huhukman, mauundang gyapit mo karisyuhan din ni. May katapusan. Diba? Pero yan, kung mag-enjoy kita kan God, mag-believe kita kan Jesus, karato nato niya bilang Savior ng Lord, ikang kasing-kasing, eternal joy with God. Diba? Amen? Amen. So, ito, grace by grace. Okay? And then, next sentence is to deliver. Nabilingan niya to deliver. Tama na, to deliver. To deliver them. To deliver them out of the state of sin and misery. Koreksyon ganito, God rescue sinners from misery. Praise God. Then rescue niyan mga ginpili nga tao. Amit man kita, God is gracious. And then, kaya niya gin-rescue? Because of His grace and love. Not because they deserve. Kung ikaw believer kayo to, not because, direkto mo dani mo ability to believe, understanding, di ba? But because impili ka ni God, ang mga meda kasulad dito, ng ability to believe. Naintindihan ba? Ang ibang nga tao, hataas indurot academic nira, itira grades, itira nakuha academic ha life, pero kinukurya nira pagkadan faith in Jesus. Diba? Kaya faith in Jesus is gift from God. It's from God. Diba? Giving you a gift to believe in Jesus is from God. Diba? It's not from man. Enjoy ba kami ni? Last is, and to bring them into the state of salvation by Redeemer. So, intanggal ni God ang mga chosen people out of sin and misery, gimbutang niya salvation.
So, amin niya, God put His people in a new condition. Forgiven, made holy, safe in Christ. Redeemer is Jesus because He paid their debt. So, amin niya. Kumbaga niya, nagpapahibaro aton, He God, namili yan tao. Okay, ganyan kita Bible. Sige, nila na namili yan tao nga ililigtas niya. Not because they deserve, not because they have done great things. Sorry, mama. Sige, ano po, ma'am. Sorry. Ano to? Ginpili ni God ini ng mga tao, ma-save. Okay? Elected some to everlasting life. Ginpili niya out of His grace and love. Undeserved kindness. Pinakita niya ang tao in grace. Pinakita ng Diyos in undeserved kindness ang mga ginpili niya. Tapos, pagtalwas niya ito, intanggal hiraha, state of misery to salvation. We are being forgiven. Ito ano niya pagligtasan niya mga ginpili, pinaagi kan Jesus. 'Di ba? Jesus ang nagbayad han price han salvation. Okay? Kaya ginkuha ni Jesus ang penalty han sin. The misery. 'Di ba? Suffering niya ng crucifixion. The reason kaya yan na suga dito misery. Suga dito ginundergo ni Jesus. Injustice, mocking, pag-insulto, 'di ba? Grabe nga violence. Okay? So, na-agree kami ni Westminster. Agree? So, amin ni taton kuan backup verse and elect Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Even as He chose us in Him. Ito nga even as He, God, chose us in Christ before the foundation of the world. So, ama to nga kuan, sano kita ginpilihan Diyos na may nga kang Kristo? Sano pa mahimuan kalibutan? Advance na hinduro. May na ginpili ni God. Nga marami God kung igaan na kita din yan, ito yung plano. Tikang pa ito. That we should be holy and blameless. Agibi, ayaw na yan eh. Ayaw na lang ito. That we should be holy and blameless. Sorry. Holy. Blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus. Predestined. So, ito ya. Halaram na hininduro. Doctrine of election na nga predestination. Jeremiah 31:32 verses 31-32. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Jacob, not like the covenant that I made with their fathers on that day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Next verse. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Hebrews 9 verse 15. Therefore He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Since a death has occurred that redeems them from the transgression committed under first covenant. Okay, thank you na. So, ito taton na-discuss. Okay? Sorry yan ko na wala kita ba't kaya dit bata. May ka mo comment, questions, clarification?
Ano atong discussion? Reflection, brother. May ka? Uy, yun naman yan yung sulod. Sorry. Di. Naihap-ihap lang yan. Ha? Mati ako yan, singawan. Nag-iap-iap na yan? Oo. Singawan. Niya for who? Ihap na yan inihiya. Ano mo, mami? Ano ka mo na? Allergy ka Allergy na ka sa naman. Dili ka nang zoom, no? Sige, timachi. Gagawin mo yung sinibakar din na yan. Sige, ano tiyo kuan? Itiyo. Reflection na lang kita. Ano tiyo reflection? Kunwari questions. Wala na pa kaya na. Klaro? Klaro. Ano niyo na reflection? Ano aton gin-study? Ano niyo masisiring? Kaya naman ko dyan. Kaya mapalapit mo liwa. Ano't mayayakan niyo? Mapalapit. Ano tiyo mayayakan? Ano niyo nabaruan? Yes. Ano tiyo mayayakan? Ano tao? Nasasala naman ko dito yan. Dapat din kita kamay din true faith ng God para kita magkamay ng salvation. Hino nga God nga true faith? Jesus. Amen. May pa? Pwede na, brother. Nice ko. Dire, brother. Okay na. Bagahin, nice trial. Tikanto na ito, brother. Oh. Di na ako. Di na ako. Namablend ka. Nabablind. by the Nabablind ito yaw na una. Okay na rin ito tao. Una-una mo lang na-bla-bla. Dirty heart. Ah, wait. Mom. Pero, di na ako. Lang kita pa gamot ko. Di nga. Puro na. Sala mo kita. Dire la. Di ba pipigilan pero dapat huwag kita ng Jesus. Amen. Glorify. Yes. Kita lang ako magsasuffer. Kamay dahil nalat pamatay natin. May pa dito sa pang-judgment. Kabot na din. Dito ka lang kung hindi mapapasaran. Wala nakapasaran. Wala na kapasaran sa Panginoon. Wala yung kasulatan mo nga rin habang Dapat kablay. Jesus, wala yun. Huwag kita kang Jesus. Hindi pala no-work. Focus. Amen. Dahil puro lang. Kanan din niya ito na Panginoon niya. Yes. Kalibutan. Amen. Amen. Ore nga pa na, mamatay na nga ni tao, ore naman ito may mabubuhat o ore naman niya, may Yes. para liya masig. Yes. So, kaduwangan ko na ito niya final one na. Destination. Diba na naralagas na mapatid din na nagsasakran, ibig sabihin, hindi niya makasakit. Lagas na di rin nagsasuffer. Diba, Kumbaga, may sakit na diba, hospital, papapuriyan ba't sakit, hindi ba nga nalalagas, nalalakas at edad, hindi naman nila nag-combine. Kakurian. Actually, pag sino nga makasasala, tanan kita ito, under in misery, wrath, and curse. Wari ito siring nga, para sa atong pag-eskwela, kita atong pag-eskwela, masaring kita nga, ako, tag-score, 73. Tag-classmate, 70. Hindi rin pwede sumiring nga, mas bulok ka ngayon kay Kuan. Kuan ito dito istorya, parehas kita hulog. Di ba? Parehas kita hulog. Parehas kita wala ba kapasar. Dili ka. Kuan. Dili, mas makasasala ka pa. So, tanan kita, bisan na makadamotin sala, equally, we are under God's wrath and curse. We are in misery. Sin and misery. Okay? Thank you, brother. Thank you, Gyap, na mo reminder nga, tama, liwat, agree ako ni Mayakan nga, habang nga di kita babawhan to na, di rin lang kita permi trabaho, negosyo, ano pa man la, kaya kita din kumbaga, temporaryo la ba?
Bangin umabot ang panahon nga pag namatay na kita, magatubang kitang paghukuman Diyos. Waray. Wari ka naman himop. Kay puro ka naman wari ka na panahon ng Diyos, kay puro ka naman kwarta, lingaw, hani mo kalugarin, wari ka na timehan pag-aram party sa Diyos. Yes. Needs and flesh. Oh, ilarom natin naiyayak ka na. Kaya nakapan natin dapat magiging tayo sa Amen. Yes. Kaya nga ako, ginuupod ko nagutak. Bedaban kami Sunday fellowship, ginuupod ko nagutak pamilya. Kung kaya ba, Sunday. And lately kasi, wari-wira kaupod, kaya na akong anak, nakadahin foot and mouth disease sa ikaduha. O pinalangan ni Hira, wari ni katap ni. O bagahin, may chicken pox. Pero diri yung chicken pox. Ano? Nagkan pa na nagkatubig. Wala naman na kundingi na. Ano, makapagtulong ka na. Mas madami yung makalit. Ano na dyan ako? Oo. Tap. Tap, makatul nga nito ya. Wari kito tuwan. Eh, anak nga lalaki, may tot sakit. Madulog mo yung sinala. Nalalapak ang May tot sakit ang anak it lalaki. Ayaw, bi. Isa yun na raw, wala. pwede Wala. na tigilan kay makatulong. Wala. Tula. Praise God. Nakakatapon ba ya ito? Pero praise God din hira, wari magtapon. Wari good. Wari ko kasi gya pataging pa-check up anak ko anak nga nagkadan mouth and foot disease. Kaya wari man budget pagpa-check up. So isakto lang nga nakapaltin gatas, diaper. Ang ina po nala ko, Diyos Lord. Ay ko na lang bahala. Praise God yan, okay na. Matibak si anak. Pero may pa mga butol-butol. Buti ay nala. Ito yan nala ya. Pati yan nawong. Namang kasi ang trabaho ni Eric Tapsido. Pag kumiti din na balangaw. Balangaw tawag ito. Alam mo yung mga Butulid-butulid yung Oh. mga Pero, hamap doon sa buwan na in-search ni Sarah, Didi? shingles. Shingles Baga, yan, baga shingles. pagayahin. Dili nakakatapon. Katapon, virus. Virus ito. Mamay. Nasa yung Ramil, itawag ito yan at siya ni Wested Shingles. Ikaduha. Ang tuwa ni Kado? Ano ka nung hapon na ito shingles? Ang sahan, bulutong. Abulutong ang siyahan. Kung nabulutong ka na, pag itaduhan ka magsukat ito, shingles na. Shingles. Virus kasi ito. Pero kung malay ka, Kung maglalapa shingles, double na. Shingles. Hello, yung kasi ito mo. Kabit-kabit. Wala, wala, wala. naginayon nila gusto. Sila sa HRDC, kaya po din po na niya. Kaya tayo po pa ng sambalat. Iba na lang. Mga waray. Paniniwala. Pero may mga... Oo, pero nila ako na Sa doktor, dito nga tambalan. Kaya rin magpumagani ka ng shingles. sige, thank you brother Kuan, Elmer. Thank you hanimo Kuan, hanimo reflection, hanimo ginyakan. Ma'am Regine, ikaw anong team mayayakan? Anong team masisiring? Ano team masisiring? Copy paste ka na, brother. Ikaw yung kung ano lang, sabi ko yan. Oo. Kamag-anak ko very much thankful sa kaping sir ko man yan tertanan masisunod. So kung ano kayo na, bitin ko. Amen. Bless kang Ginoo sa kangatong tagan niyo ito. Yes. Ano ko? Thank you Lord. Praise God. Kung ano tayong pinag-ingat, saan pa man nature naman gud natin ang pasasalamat. Yes. Ano, Bi? Ay, pipinasawi ka, Bi. Inislipi na kasi Hmm. Susunod sa siya ba? Dili ko niya, temporary man la. Napapara man, no. bado bang ada to masarap. Kaya kaya ba doon? Oo. Exit to consequence. Binuwat yung mga sa dito na ito yung sulod. Ito yung lahi mo. Sulod.
Di ba tawag nagsisharing nga, oh, yung lain mo, harap ka na nga. Hindi ba yung pinaka-worst din maya ka? Face the consequence. I told you so. Pero dapat ko na dere mo itong kuhan, dere mo ito gin. Para bagat i-minimize ni may over. Dahil, kumbaga, nagkaroon na yung rahing kuhan nga, amo na ito, din-accept na nga may na nakasala ba. So, dapat kumarapan, magpanalaga na ng kind words na pirlo sila. My heart. Ma-down. Madadown. Kahit kumbaga, nasantok na. Yes. Kumbaga, nasaktan na iya, ginasinan mo pa. Oo, tama. So, dapat mapili ka na yung kind words nga. Makakakuha na. Kapag nga nakakumpisal, halimbawa, nalapit na yung masugat, tapos papakumpisal para lang. Oo, di ba? Para lang ba yung mga kung kumpisal lang, matalos pa yung mga kung, may buhay pa yan, kasugat pa lang. Kumpisal na, iba pa kumpisal. O, kung kay Hail Mary, 10 ka Hail Mary. Iyo pag kita amo ba tutut Bible. Ipag-save. Ako lagi na kuha na naman Catholic nga kuha, bagat tama kaya plus ang kuha. So, amo itong tutdohan Bible is true faith in Christ. Okay. Dokul ko na. Isang hindi kita ang first na original music. Kami lang kita. Pero, andin ko pa rin talaga natuhan niya siya. Nga, God is one, full of grace and love. Dito hindi ko pa rin. Isang pa kita, born simple na mga. Sabi nga pala, kumbaga, waray pa niya debate and art. Ato na niya love nila ang hapon. Amen. Nakaplano pala niya, pero niya grace and love ada na. Yes. So, ito kahalaram. So, instead na mag-question kita, parang ito na, kaya hindi ka lang isip. Be thankful na lang. Ikaw po sa kagatulis. Amen. Amen. So, pagpan natin nga, hindi nga lang nga, syempre, kasi Jesus Christ is coming. Kailangan na kita mo. Kumaga, kung ikaw sa mga nakabatihan mo kayo ni Sally, at pray lang ako na, continue ako na kapandog niya. Ganun, mag-content ko, magpagdating content ko kalay. Sa lahat na kayo, hindi sa nalpas kung kalay ko, hindi ka pangarong, as long as wala ka content, okay na. So, maglulok ka lang, pero damo, hindi ka mag-content. Well, ang lang ako dito kasi talaga. Pati na lang ako kakontent ko Amen. Amen. Thank you. Sabi, yan ako lang kung naghatag natin. Five times a day pa nga ni Danay. Praise God. Bro. So, praise God. Total mawawara man gyud kita yun eh. Pilit makasurvive lang. At least, kinabukasan, kita. Thank you. Ikaw, mamami. Wala to po. Amo na to. Sige. Duwa na ka mo. Okay. May nalawat ako, bagat coach laging, bagat pwede akong to follow nga pastor gyapon na sila, Pastor Ed Lapis. Mga pwede yung mga kwenta si gyapon. Fanatic sa mga iya. Bagat bubuksan gyap niya mo heart, mo mata. Na makakuha ka ba Word of God. Kon is kuan. May dalot itong ambot issue kan Pastor Ed Lapis. Ano nagyap mo ko gapitiya. Pero mata nagkada kasin late nga kuan nga issue iya. May niya theology nga na kontradi ka Bible. Na niya kuan gintutot do iba kon on God han Old Testament nga New. Tawag ito niya. Na ang God ko nga Old Testament maisog stricto, ang New Testament nga God is there. Sa amo man lagi applidihan New Testament, nag-warn ng Jesus, dili nga ka mag-believe sa gospel, hell ka mo. So kumbaga, tiya okay tiya kita gin papamatian. Siguro ta akong masasuggest sa iyo,
na papamatiyon niyo nga ako matatras is, for example, John MacArthur, English lotiya. John MacArthur. Pwede nagyapon ha Pilipinas, pwede na Peter Tanchi, CCF. Oo, Peter Tanchi. Sino pa? Kasi pero number one talaga ito is you read the Bible. Read and study. Rely dahil ng scripture. So, ito yapan natin. Bagan magkada kan final authority ba? Pero okay ito pwede ka mamatin sermon, may ito yan na online. John Calvin. Oo. Kasi ito yung theologian. Calvin, R.C. Sproul, John MacArthur. Ito yan. I-search niyo. Pero English latera. Tagalog, kinukurin ka sa Tagalog kasi damo kasi Pentecostal yung charismatic. Ako na church ba? What I mean ng Pentecostal, ito nga, mahalat ang mga Pentecostalera. The way they preach, more on promising, more on prosperity. God want you to bless, God want you to one. So, ganito ba nga? Feeling, yung tatagan yung feel good. So, niya makuang kala. And then, ito nga, warainan, preach about the wrath of God, kakuan. Oh. Yes. So, ito ya. So, din hiya Tacloban, may dito mga churches nga so dito. Yes. Bagan centerhan era pag Judyo sira. Itira gusto. Diri na Oo. Oo. Goodness, oo. Diri hira na kuanan bad news. So, ganito yan. So, ito tayo hihirutan nga kung ano yung papamatian. More on prosperity. Na ito nga, kasi may truth ganito yan, pero half truth lahiya. God will kuha niyo. Pero, God will bless you if you have faith, if you repent. Pero, wari ka nga ni repentance, wari ka nga ni faith, wari ito. Sugad ba ito? So, kinahanglan nito, bantay unit mga nailabay pa yan ng internet, dami yan nagkakagawas ng mga AI, ng mga video. Fake news, Jessica. Jessica? Ano? Ni Jessica. Na? Fake news. Sino nga Jessica? Nalayo tapos siya sa kanya. Yun yung sinirang ikaw niya. Ikaw na niya. Jessica kay maabot ang panahon nga. Himo kita yung mga kandida. Ikaw kriminal mo kang kriminal. Actually, amo talaga ito. Bisan ng panahon ni Apostle Paul, damon mga false teachers nga nag-a-accuse ka na Apostle Paul na he is a false apostle. Mukuri kaya ito. Ada Corinthians, 2 Corinthians. Thank you, Ma'am Ruby. Yung ito. Wala mo, alas 10 na, Ma'am Ruby, ikaw. Ano ito mayayak? Pero actually, ano ba Tama. connected ng ingat yan last lesson. Pagdaanan ito. So, kuan yung double fusion ito kanila. Tama. Yan. Binhatag kanila iya anak. Amen. Tama. Siyempre, may times na ang maatin ka. Sige. Kung mapapares ka na kan, kung matatap lang ka ni Kogo, di na pag-usay siya man. Kasi bakit ka na lang. Mapapusay ka naman.
Oo. Kaya may konsensya ka na. Oo, Lord. May, inamin ko talaga sa inobya ko pagka ati diniso ko. Kinita lang TV, Netflix. Oo. Sabi na kung mauran, wow! Kaya matas ako. Ay, pwede. Pagkawag sa ikaw. Oo. Hindi natin topic na kasunod nga. Nature good natin nga. Yes, yes. Na tatawag mo kita at ang una-una kasi nito nga. Sala. Makasala. Amen, amen. Oh, tinuod. Ang lesson ito nga laliwat is how you control yourself kung ada ka na Amen, amen. Oh. Kumbaga, bitagan ka yung temptation, tumapatent ka ba? Oo, ang challenge, kumbaga challenge sa atin nga, paano mo mapipigilan ito nga nature natin nga pagkakasala or Amen. Yes. Yes. Bitagan na nga niging, pagkuhan ka nga niging temptation, kung may tinungod ka na nga faith, bisa na nung nga pagdaray, Amen. parehas ba pagsisilunod na ako sa imo? Kan ko, sinukat pa. Dito, wala na. Pero I-repent na, brother. Nag-repent na, no? Ikaw yung natapang limit ko. Dili ka mapadala, kay may faith ka. Amen. Ito kang kulalagay ko para ma-remind ko na bawal bullying. Ha? May napagong na. Yes. Yes, yes. Yes. Hindi magkapadara. Yes. Kaya, namamala. Namamasok. Kaya. Sige. Thank you. May datong greatest talaga nga kuhan nga challenge. If di kita makagiyakan ng masakit. Baba talaga Ako makasakit. bukas sa nanit mata. Pali si Tira. Oo. Ikaw na, sunod mo late. Bisan di rin mo gusto ba makita ng sunod. Nauuna naman. Yes. Tapos bagat after na Pray, good pray. realize ka ba? Ay, sa'yo. It blind coach na nakakasalubay ito rin. Blind? Oo. Senior man niya. Pwede may makasala sa ito nga Unang kuhan. mo pala, nakakasalanan. Oo. Blind yan. May umagi. Oo. Maguna-una ka. Karasan na mo kuhan. Pitlokon. Tama na ito. Ha? Ano na? Una-una pa ka na. Stay nga, di ba una-una? Sige. May nagpa-additional, Ma'am Ruby? Ma'am Lizelle, ano natin masisirayan natin? Discussion. Discussion. Sige, nagtikilat pagod. Maglang kumalat. Wala ka lang. Kasi ganun kayo niya. Kuan. Yun- Wala doon kanina nga. Ano ba ito? Nakagtagid ko nga. Rat agad yapon. Oo. Plus, tikang kita hadas, mauli, mabalik kita ng pagkadas. So, whatever na imo material thing din niya na maimo nakakamtan. Magan. Kung ano dito, tinuri ko nga, dito dented of material. Ayaw na pagbili, oray dito, ay marami ko Lord, itada imo para imo nga makatao pa niya imo. Yes. Dito dented, do not ask for more. Makanan dito, oray na, magiging abok. Kumbaga, ang calling nato nga end nakita kasi may God na balik na nga diha ako na anak. So, everything mawawaray bisa. Kaya aanay ito nga tanan, kalibutan ng mga mga. Amen. Amay ko yan ang baga impact ka aton, di content. Ano may ada. They thankful every time. Ano na. Amen, amen. Amen. Oh. Everything na nabot natin, ipapasalamat pa din na napunta natin dito. Karanasan, Yes. especially mga Kung ano ka, kung nain ka na yung butang, ayaw ikadi. Ikadi. Amen. Ikadi mo nga ni Didi, amo na itong malakas na nga ng kana. Natahan nala. Ayaw siya mo ikaw daan. Keep it here. Yes. Let's say. Amen. Thank you.
So, praise God. God is good. Yung tagaan kita niyan, Redeemer. The Lord Jesus. Redeemer from misery and sin. Yan, tagaan kita Redeemer. So, okay lang ba nga, Ma'am Regine, mag-closing prayer. Ikaw mag-closing prayer. Sige, close prayer. Di na, nagsisurusakan na di. Nag-unggoy-unggoy na yun. Naroon niyan, bangin niya ng pagtutur. Niya na. Pagbiyaya. Happy New Year po. Sige, let's now rest and in the presence of our dear Savior. Lord God, thank you, Father. Lord God, our mighty Savior, the Lord of all. Amen. Salamat po Diyos nga gabi. Salamat Ginoo nga kami nagkatitiro. Salamat Ginoo nga kanimo minsan naging hatag sa amon nga na pag-remind kung gaano nimo kadip nimo grace nga naghatag sa amon. Salamat o Diyos han paghatag hamon kay Jesus Christ. Salamat nga ginpadara mo hamon as our Savior Ginoo. Salamat nga iya nagsakripisyo para hanamon mga sala. Nga nagpapasalamat kami Ginoo nga at kada adlaw namon nga pag kinabuhi na kalibutan waran kami pabaylo. Salamat gyapon Ginoo nga ang mga tao nga hindi ikaw nag-bless at karatag sa especially kang the coach and the Sardino karatag padayon nga bless mo pahira o pudalira pamilya Father God. Nga I pray Ginoo nga ito namon mga kabutuan nga waray pangadi, waray pa nakakilala hayong Diyos. May dali mo gamiton ng mga instrumento, Father God, para kanila dayawon, Father God, ng pasalamatan kung gaano kaupay kaamang mga kinubuhi. Nga, Lord, salamat nga. Usa kami ng Tuhan yung mga pinili. And Yes, Lord. I am praying, Father God, nga mag-continue pa, Father God, nga mas maging tasig pa ng relasyon ng mo, Diyos. Nga, we are praying nga maging contented kami, Ginoo, kanya tanan niya yung maging hinahatag sa amin. Because we know, Father, that nga, tanan nga, na hindi na po amin life, there's a purpose, Father, nga, may latay kong purpose na kung kaya nga nalabit ko sa amin, mga nga, we are praying, Father God, kung ano malalim mo, lalo na namin, tinabuhi amin mga Diyos. Hindi namin patuloy, Father God, ikaw ang manguna, ikaw ang maging guide sa amin, Father God, sa dalan. Igharay mo kami ng hakaratan sa pagano mo Yan. Para God, buwasan ang pagbubuhaton, mga trabaho man yun. Ikaw ang muna para Yes. ikaw ang tadatag sa mga pagkinabuhi na hasta tamang kamatayin para God. I am praying yung ikaw ang muna, ikaw ang maging sentro. I am praying para natuga pa namin iba nakabuntuan nga ikaw ang mag-touch ng hirang mga kasing-kasing nga usa kami nga maging instrumento hapon pag sa pitayra nga bumalik na tayo mo Diyos na kilala na ko. Salamat o Diyos sa tanan na imo kapayan, imo pagtugma, imo grace, Father God, nga waray makakapalit. Salamat ninyo Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you on your time. Praise God. Glory to God. Glory to God. Thank you, Giyap. Kan engineer Dino. Thank you. Picture ni kita. Bahin kita magkulang. Mangangalimot na naman kita. Sorry yan pag pinasaway na ako.